Island Garden, City of Samal. Welcome, guys. Sige. Hi, welcome to City Hall of Samal Island. Ito namin, guys. Ikarabit kami na malingking. Para sa among dinner na sudan. Hi, guys. Nami dari sa Golden Lots sa Samal nagpalit Richie Plan, okay. And manin lang mga cake there, guys. So si daddy, si mommy. Ay, ayaw na. Pag-ubo ni mo na. Wow! Tadang! Ready na, guys ang aming dinner. Actually, guys, bawal diri magdalag pagkaon sa Swiss Finity, pero pwede ra gyud magpaluto. Mamalingki lang mo sa inyong gusto nga ipaluto nga sudan. Tao nga dadal sa palibot. Pinaungkil pasalamatan pinagi ni Mama Mel, Papa Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Amin man. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, magsabay mo, Blue. Sabay mo. 1, 2, 3, Woo! Yay! Let's eat na. Pagkuha di alangga. So yummy the ulam, guys. Sinugba, sinabaw, kinilaw, inanay sinigang. Kasi ay de, belated happy birthday. Kuya CJ, belated happy birthday. Saan ang belated? Belated na kayo mo naman. Ulit. Late. Oh, belated. Ano pala? Basa kaya? Dito kaya kay basa man ka. Dito ka sa pikas ka table. Nari rin sinabaw. Kaon na sunga. Kainan na. Unahin natin yung sinabaw na fish. Dahil masarap. Ano naman? Lamig eh. Dali. Sarap. Kami kay isda.